have to teach them again to उनीहरूलाई be children and do फेरि it. केटाकेटीलाई जस्तै सिकाउनु पर्ने हुन्छ But you see, as teachers, र एउटा शिक्षकको रूपमा तपाईले in every lesson we have to think about हामीले यो कुरा सोच्नु पर्ने हुन्छ what is the theoretical part अनि कुन चाहिँ शिक्षात्मक and how could I activate the audience to work on this. र यो विषयमा म कसरी सहभागीहरूलाई सक्रिय बनाउन सक्छु And this needs preparation, र यसको लागि तयारीको खाँचो पर्छ but it's worthwhile. तर यो गर्नु एकदम असल राम्रो हुन्छ It's not nice if we make audiences sleep. यदि सहभागीहरू सबै सुते भने It's not friendly if I make students sleeping. यदि मैले मेरो विद्यार्थीहरूलाई सुते उनीहरू भनेदेखि राम्रो भएन No. As experts, we should invest in creativity. हामी एउटा विशेषज्ञको हिसाबले हामीले सृजनशील हुनुपर्छ सृजनालाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ How can I help in this phase of discovering? यो खालको खोज कसरी म गराउन सक्छु So we don't give the answer, हामी उत्तर the whole दिदैनौँ concept. Like we have seen it in the picture of yesterday, we have seen the woman. Do you remember the woman with the glass, with the mineral water? अनि हिजोको चित्रमा पनि हेर्नु त एकजना महिला जसले चाहिँ एक ग्लास पानी लिएर त्यहाँ बसेको छ What do we have seen? हामीले के गर्यौं It's only half of the face. उसको आधी मात्रै अनुहार त्यहाँ The देखियो nicest part was not visible. अनि उसको मुख्य अनुहार त्यहाँ देखिएको थिएन Why? किन It is up to you to discover this part. अब यो भाग चाहिँ तपाईले व्याख्या गर्नु पर्यो Okay. And this is the idea of this training. अनि यो तालिमको Let विचार the पनि हो। audience, let the students discover the most विद्यार्थीहरूलाई अथवा important सहभागीहरूले यो part कुरा of the पत्ता training. लगाउन सकुन् Or only the one who asks listens. The अर्को one एउटा who भनाइ छ doesn't ask doesn't listen. सोध्नेले मात्रै सुन्छ जसले सोध्दैन उसले सुन्दैन Why do we teach in the first training? Ask questions. हामीले Ask सुरुको questions. तालिमहरुमा हामीले Ask भन्नुपर्ने हुन्छ questions. प्रश्न सोध्नुस् प्रश्न सोध्नुस् प्रश्न सोध्नुस् किन Only if you always ask questions, you have an indicator that you belong probably to group number 1 of the three. यदि तपाईले प्रश्न सोध्नु भयो भने मात्रै यसले यो जनाउँछ कि तपाई एक नम्बरको समूहमा पर्नुहुन्छ If you don't ask questions, you are not interested. यदि तपाईले प्रश्न सोध्नु भएन भने तपाईलाई त्यति चाख छैन भन्ने कुरा देखिन्छ If you don't ask questions, you are not really, you don't see the importance. यदि तपाईले प्रश्नहरु सोध्नु भएन भने यसको महत्त्व पनि तपाईले बुझ्नुहुन्न And so what do we have to teach our students? त्यसो भएको हुनाले हाम्रो विद्यार्थीहरुलाई हामीले के सिकाउनु पर्ने हुन्छ त We don't have to give them answers. मैले उनीहरुलाई उत्तर दिनु त पर्दैन We have to teach them ask questions. हामीले उनीहरुलाई प्रश्न सोध्नु पर्छ भनेर सिकाउनु Ask पर्छ how to ask questions. कसरी प्रश्नहरु सोध्ने त And we have to reward questions. अनि हामीले उनीहरुको प्रश्नको उत्तरलाई एउटा इनाम दिन सक्छौं Sorry? And this is a little bit more intellectual. यो तलको चाहिँ अलि बौद्धिक देखिन्छ Actually, he said once, when nobody asks thereafter, then I know it. But when I have to explain it to somebody, then I don't know it anymore. जब कसैले सोध्दैन तब मलाई थाहा हुन्छ तर जब मैले कसैलाई बुझाउनु पर्छ तब मलाई थाहै हुँदैन You know, it's so easy to listen to Mario's teaching. अब मारियोले कसरी सिकाइराख्नु भएको छ सुन्न त सजिलो छ Everything is so simple and clear. अनि एकदमै साधारण स्पष्ट जस्तो लाग्छ Everybody understands सबैले बुझ्छन् छर्लङ्गै if nobody asks. यदि कसैले सोधेन भने But if you have to explain, यदि तपाईले त्यही कुरा व्याख्या गर्नु पर्यो भने then you will realize, I didn't really understand everything. मैले यो सबै कुरा बुझेको रहेन छ I have to go deeper. अब अलि गहिरिएर जानुपर्ने रहेछ What kind of task did I give you yesterday? हिजो मैले तपाईलाई के काम दिएको थिएँ Teach somebody else. Make pictures. कसैलाई सिकाउनुस् Teach somebody else. कसैले कसैलाई सिकाउनुस् Why did I do it? मैले किन गरेको कुरा This is a rhetorical question. यो You अलङ्कारिक don't have to प्रश्न ask, to answer, because of this principle. यो सिद्धान्तको कारणले A lot of tasks I give because of these principles. यही सिद्धान्तको कारणले म धेरै भन्दा धेरै कामहरु दिन्छु Everything I do in these trainings is according to these principles. मैले यहाँ जे जति गर्छु Following यो these सिद्धान्तको principles. आधारमा छ यो सिद्धान्तलाई पछ्याएको कारणले Discovery principle. खोजको Feel सिद्धान्त
the emotions of somebody discovering a new topic? अनि कसैको खोजको सम्भावना त्यो अनुभव उनीहरूको इमोसनलाई भावनालाई छुनुपर्ने हुन्छ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ It's so great to discover the Bible. अनि बाइबलमा खोज गर्नु चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो You know, Bible is so full of stories, बाइबल पुरै कथाहरूले भरिएको छ so full of important stories. त्यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण Wisdom. कथाहरू छन् त्यहाँ ज्ञानको कुरा छ बुद्धिको कुरा But there are so few pastors थोरै मात्र पास्टरहरू हुन्छन् यस्तो knowing this methodology, उनीहरूलाई यो helping the audience to discover these stories. थोरै मात्र पास्टरहरूले यो कुराहरू खोज्न लगाउँछन् Maybe hear stories from the pulpit. अनि पुलपिटबाट त्यो But it's the same story I heard 10 years ago, अनि 10 वर्ष and अगाडि 9 years सुनेको ago, कथा भन्छन् and 5 8 years ago, 8 वर्ष अगाडि 7 years ago. 7 वर्ष अगाडिको कथा The same story. त्यही कथा हुन्छ Is it needed? के त्यो आवश्यक छ त No. छैन There's even the same story. त्यही उही कथामा पनि Yeah, I learned they have so many facets. त्यहाँ भित्र विभिन्न खण्डहरू हुन्छन् There are so many ways to understand and to interpret the same story त्यही कथालाई पनि फरक फरक तरिकाले व्याख्या गर्न सकिन्छ and to make it interesting for everybody. र हरेकको निम्ति चाख लाग्दो But बनाउन before I teach these biblical stories, मैले यो बाइबलिक कथाहरू बताउनुभन्दा अगाडि the donkeys should be thirsty गधा चाहिँ तिर्सित हुनुपर्छ and the story should give an answer अनि of त्यो the deep कथाले चाहिँ need एउटा of these donkeys. त्यो कथाले चाहिँ उनीहरूको कथाले चाहिँ उनीहरूको खाँचो पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ Okay, just to show you the same didactical principles we use in a training, हामीले शिक्षात्मक सिद्धान्त जुन प्रयोग गर्छौँ त्यस्तै गरेर we can also use in preaching. हाम्रो प्रचारमा पनि यो प्रयोग गर्न सक्छौँ The same audience, the same people, the same brains, we can use it the same way. त्यही दर्शकहरूलाई त्यही मानिसहरूलाई हामीले यही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौँ But again, it needs preparation. तर यसको लागि फेरि पनि A different तयारीको आवश्यक पर्छ preparation. Then we have the apportioning principle. अब हामीसँग A very important सिद्धान्त पनि छ principle. How to eat an elephant. हामीले हात्तीलाई कसरी खान सक्छौँ Don't eat too big pieces. एकैचोटि ठुलो घाँस ठुलो टुक्रा नखानुहोस् You will die. तपाईँ मर्नुहुन्छ No, we have to eat in small portions. अब हामीले यसलाई साना सानो भाग गरेर खानुपर्ने हुन्छ And this is a problem of many teachers. अनि धेरै शिक्षकहरूको यो समस्या They छ are professionals. उनीहरू एकदम व्यावसायिक They स्तरमा छन् know so much. उनीहरूलाई धेरै कुरा थाहा छ And they want to show everybody that I'm wise and I'm full of knowledge. अनि I'm उनीहरू यो कुरा intelligent. देखाउन चाहन्छन् कि म चाहिँ They एकदमै want to ज्ञानले show भरिएको everything छु। they know. उनीहरूले सबै कुरा एकैचोटि दिन खोज्छन् But this is not in the interest of the students. अनि यो चाहिँ Of the विद्यार्थीको चाख नहुन सक्छ Now, what is the interest of the student? अब स्टुडेन्टहरूले के कुरामा चाख If we go back to the iceberg theory, यदि तपाईँले आइसबर्ग सिद्धान्तलाई हेर्नुभयो भने learning should be fun, सिकाइ चाहिँ रमाइलो हुनुपर्छ should be easy. सजिलो हुनुपर्छ That means यसको अर्थ I need small portions. यसको मतलब मैले Portions I can understand. सानो भाग जुन म बुझ्न सक्छु I can apply. म लागू गर्न सक्छु Maybe you know the story. This is an old story I heard somewhere from this missionary in South America. यो Or यस्तो होइन North कि America, I don't remember. उत्तर अमेरिकामा एकजना मिसनरीले भनेको कथा He was there with Indians in America. He was evangelizing. अनि अमेरिकामा उसले सुसमाचार गर्दै थियो And he was very happy. अनि ऊ एकदमै खुसी थियो In the first evening, पहिलो साँझमा चाहिँ the leader of a village त्यो गाउँको अगुवा was in the audience in the first row. अनि पहिलो लाइनमा बसिराखेको थियो Wow, if he is here, this is wonderful. यस्तो यो I'm मान्ने गर्ने effective. मान्छे आएको रहेछ एकदमै राम्रो यो एकदम प्रभावकारी हुन्छ And this leader, yes, he signalized with his face, oh, I'm interested.
अनि उसले आफ्नो हाउभावबाट पनि देखायो एकदमै उत्सुक छ And this evangelist was looking forward to the next evening. अनि अर्को साँझ पनि त्यो प्रचार गर्नेले हेर्दै थियो But this chief didn't come anymore. अब त्यो मुख्य व्यक्ति And the third evening, he didn't come. दोस्रो दिन बेलुका आएन Fourth. तेस्रो दिनमा पनि He आएन didn't come the whole week. अनि त्यस पछाडि हप्तैभरि उहाँ आउँदै आएन Then a few months later, केही महिना this पछाडि missionary traveled around and he also visited the village of this chief. त्यो मिसनरी त्यो यात्रा गर्दै जाँदाखेरि त्यो मुख्य व्यक्तिको गाउँमा पनि पुग्यो And then he visited also him. अनि त्यो व्यक्तिलाई पनि भेट्यो And then he asked, oh, sorry, could you please tell me what did I do wrong? अनि कृपया भनिदिनुहुन्छ मैले के गल्ती गरेँ I had the impression you are interested. मलाई यस्तो लागेको थियो कि तपाईँ चाहिँ एकदमै उत्सुक हुनुहुन्छ चाखमन्दै हुनुहुन्थ्यो But then you didn't come back. तर पछि तपाईँ फर्केर आउनु भएन Please tell me, what did I do wrong? भन्नुहोस् मलाई मैले के गलत गरेछु And you know the answer of this chief? उसको उत्तर के थियो थाहा छ त्यो मुख्य त्यो गाउँको व्यक्तिको You did nothing wrong. तपाईँले के कुरा नि गलत गर्नु भएन Everything was wonderful. तपाईँले जे जति गर्नुभयो सबै एकदमै राम्रो थियो उत्कृष्ट थियो You know, now I'm on the way to apply what I learned in this preaching. अनि अब म तपाईँले प्रचार गर्नुभएको कुरालाई म लागू गर्न चाहन्छु And as soon as I have applied everything, then I will come back to you and listen the next and get the next piece of food. अनि मैले चाहिँ यो सोचेँ कि अब जाने बित्तिकै लागू गर्छु अनि फर्केर आउँछु र अब मैले आएको छु I see you know this story already. तपाईले यो कथा पहिले सुन्नु भएको थियो होला No? Okay. But we understand the story. तपाईले कथा भनेको बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन And again, why do I explain this topic with a story? मैले यो कथा तपाईलाई किन भने त Probably many of you, if this story was new for you, तपाईहरु धेरै जनाको लागि यो कथा नयाँ भयो होला you will share this story with others. तपाईले यो कथा अरूलाई बाँड्नुहुन्छ And what happens if you share this story with others? यो कथा तपाईले अरूलाई बाँड्दा के हुन्छ You start to understand what does it mean. अनि यसको अर्थ Apportioning के हो principle. भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुहुन्छ Okay. Again, I do what I preach. म त्यही गर्छु जे म प्रचार गर्छु A Chinese saying, he plants a tree in the morning and already in the evening he wants to sow abort from it. एउटा चिनिया भनाइ छ बिहान रुख रोप्छ र बेलुका उसले त्यसबाट काठ चिर्न चाहन्छ That's no go. त्यो चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हुनु हुँदैन Okay. Or if you want to plow straight branches, then hang your plow on a star. यदि तपाईँ सिधा खाडलहरू जोत्न चाहनुहुन्छ भने त्यसपछि आफ्नो हलो तारामा झुन्ड्याउनुहोस् So what does it mean? यसको अर्थ के हो त Okay. We need a clear objective, हाम्रो Star. उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ तारा के हो त but not immediately. तर तुरुन्तै होइन On the way to this objective, there are many situations where we can have discussions. अनि त्यो Where we can go उद्देश्यमा deeper. जाँदाखेरि तपाईँ विभिन्न बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ But never forget the main direction. तर हाम्रो मुख्य दिशा चाहिँ कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन Okay. Small portions, but never forget about सानो the भाग real objective. At तर the end. वास्तविक हाम्रो उद्देश्य जे हो त्यो चाहिँ बिर्सनु हुँदैन That means we do not tell stories to entertain people. यसको मतलब हामीले मानिसहरूलाई मनोरञ्जन गराउनको निम्ति कथा भन्ने होइन We use stories to bring them closer to this goal. तर हाम्रो यो कथा भन्नुको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो लक्ष्यको नजिक उनीहरूलाई ल्याउन हो The fourth one is the objectivity principle. अर्को चाहिँ चौथो चाहिँ वस्तुनिष्ठता सिद्धान्त This is very simple. यो एकदमै सरल छ I mentioned it many times. Facts, no opinions. यस यो भनेको चाहिँ एउटा तथ्यमा आधारित हुन्छ कुनै Or राय अथवा facts, विचार होइन no emotions. अथवा भावनाको कुराहरू यसमा आउँदैन So we really have to base our teaching on facts. अनि हाम्रो शिक्षा चाहिँ तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ And facts means we have to do the homework. अनि तथ्यको अर्थ यसमा हामीले We have काम to make गर्नुपर्ने हुन्छ। sure what we teach it is true. अनि हामीले यो कुरामा निश्चित हुनुपर्छ के मैले सिकाइराखेको कुरा साँचो छ त We have to collect data. हामीले We have to collect information. तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ जानकारीहरू analyze. बटुल्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ We have to know what we are talking about. हामीले के विषयमा कुरा गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ And a lot of people, they talk a lot कति मानिसहरूले धेरै कुराकानी गर्छन् धेरै बोल्छन् and they say nothing तर वास्तवमा केही भनेका हुँदैन because they do not have something to say. किनभने उनीहरूको भन्नुपर्ने कुरा नै केही हुँदैन
It doesn't matter who is right, but rather what is the right. This is को सही छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन, बरु के सही हो भन्ने कुराले फरक पार्छ. Okay. We understand the difference. यो यसको फरक हामी बुझ्छौं. It's not important who is right, but what is right. को चाहिँ सही हो भन्ने कुराले फरक पार्दैन, तर के कुरा चाहिँ सही हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ. Okay, that means we have to go deep to understand the real facts of a situation. यसको मतलब त्यो परिस्थितिहरुको वास्तविक अवस्था तथ्य के हो त्यसमा गहिरिएर हामी जानुपर्ने हुन्छ. That's why I told you yesterday in the session with a mentee. त्यसकारण मैले हिजो तपाईलाई कक्षामा भनेको थिएँ, तपाईको मेन्टीसँग कक्षाहरु सञ्चालन गर्दाखेरि if you get information, यदि तपाईले जानकारीहरु लिनुभयो, probably a big part of the information is just his opinion. अनि उसले तपाईले पाएको जानकारी मध्ये धेरै जसो चाहिँ उसको आफ्नो सामान्य भनाइ मात्रै हुन सक्छ. But it does not mean it is the reality. अब यसको मतलब चाहिँ यो साँच्चै हो भन्ने कुरा नहुन सक्छ. That's why we need the questioning technique. त्यसै कारण हामीले चाहिँ प्रश्न सोध्ने तरिकाहरु आवश्यक पर्छ. The real facts. र त्यो भयो भने हामीले वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउन सक्छौं. And the fellowship principle. अर्को संगतिको सिद्धान्त. I realize in many countries people are used to school. अनि कतिवटा देशहरुमा यो के भन्छ स्कुलमा school means स्कुलमा here is a teacher and here are the children. अनि स्कुलमा चाहिँ शिक्षक अगाडि हुन्छ, अगाडि विद्यार्थीहरु बसिराखेका हुन्छन्. And the teacher is talking to the children. अनि शिक्षकले to the children and the children are listening. केटाकेटीसँग बसेर बोलिराखेको हुन्छ अनि विद्यार्थीहरु चाहिँ सुनिराखेका हुन्छन्. That's very special in Vietnam. भियतनाममा विशेष गरी त्यस्तो हुन्छ. Okay, you know, in Vietnam, yes, we have the teacher, and then we have the very clear. Here are the children sitting exactly like this, very straight. एकदमै सिधा खडा भएर बसेको हुन्छ, त्यहाँ अगाडि शिक्षक हुन्छ अनि विद्यार्थीहरु त्यसरी बस्छन्. Okay, this means school, and everybody has the same uniform. सबैको उस्तै खालको पोशाक लगाएको हुन्छ त्यहाँ. And this is frontal teaching. अनि यो चाहिँ अगाडिबाट सिकाइन्छ त्यहाँ. A very old style of teaching. यो चाहिँ एकदमै पुरानो तरिका हो सिकाउने. In several countries we find this kind of teaching. कतिपय देशहरुमा यस्तो खालको सिकाउने पद्धति पाइन्छ. How can we teach like this to children? यसरी हामी कसरी केटाकेटीहरुलाई सिकाउन सक्छौं? So it shows I am the teacher. अनि यसले I give you the information, one way teaching. अनि शिक्षकले अगाडिबाट सिकाउँछ, उले एकतर्फी जानकारी मात्रै दिन्छ. Terrible. डरलाग्दो छ यो. And even kindergartens would never be like this. शिशु कक्षामा पनि त्यस्तै हुन्छ. Even in kindergartens, kids always sit around a table. अनि or टेबलको वरिपरि around in a circle. They sit on the floor or wherever. Why a circle is so important? अनि गोलो भएर बस्नु किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ? You have another way of communication. यो चाहिँ संचारको अर्को एउटा तरिका हो. A circle opens communication, a two-way communication. अनि गोलो भएर बस्दाखेरि दुईतर्फी संचार गर्न सहायता गर्छ. To have a two-way communication here, it is very difficult. यस्तो खालको तरिकामा चाहिँ दुईतर्फी संचार गर्न कुराकानी गर्न अलि गाह्रो हुन्छ. Or even worse, if you want to have a communication between the children, between this group and this group and this group. यस्तोमा चाहिँ विभिन्न सानो सानो समूहमा कुरा गर्दा पनि it's terrible. Just the way how you let people sit already defines your style of teaching. तपाईले विद्यार्थीहरुलाई कसरी बस्न लगाउनु हुन्छ भन्ने कुराले तपाईले कसरी सिकाउनु हुन्छ भन्ने कुरा पहिले जनाउँछ. And yes, if I have heard the goals and the visions of these schools today, then I realize this is a no-go. अनि हामीले एउटा विद्यालयको लक्ष्य के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्दै थियौं. यदि यो तरिकाबाट गयो भने यो देखिन्छ कि उनीहरुको कुनै लक्ष्य छैन. We have to develop a fellowship principle. हामीले संगतिको सिद्धान्तबाट जानुपर्ने हुन्छ. That means people do not want somebody talking to them. अनि यसको मतलब मानिसहरुलाई उनीहरुसँग बोलिराखेको चाहदैनन्. They rather someone talking with them. बरु उनीहरु सँगसँगै कुराकानी गर्ने कोही चाहन्छन्. With them. उनीहरु सँगसँगै, not to them.
उनीहरूलाई बोल्ने उनीहरूलाई भन्ने होइन तर उनीहरूसँगै You see, this is a very big difference. हेर्नुस् यो दुईटामा एकदमै ठुलो And फरक many छ teachers, they talk to people. धेरै शिक्षकहरू उनीहरू एकहोरो आफू बोल्छन् That's forbidden for professional trainers. एउटा व्यावसायिक तालिमहरूको लागि चाहिँ यो कुरा मनाही गरिएको छ We do not talk to people. हामी मानिसहरूलाई बोल्दैनौँ We talk with people. तर हामी उनीहरू सँगसँगै बोल्छौँ कुराकानी गर्छौँ And how do we do it if there is a big audience? यदि ठुलो मास भयो भने सहभागीहरू धेरै भयो भने हामी कसरी गर्छौँ यो कुरा We use rhetorical questions. हामी आलङ्कारिक प्रश्नहरू गर्छौँ And we have automatically this dialogue. र अवश्य पनि त्यहाँबाट हामी उनीहरूसँग दोहोरो कुराकानी हुन्छ Yeah, I think the next one is clear. To accomplish great things, one should not stand above the people, but rather be with the people. ठुला कामहरू पुरा गर्नको लागि मानिसहरूभन्दा माथि रहनु हुँदैन तर मानिसहरूको साथैमा हुनुपर्छ That's why we come from Switzerland. We do not want just to teach you. त्यसकारण हामीले सिकाउँदाखेरि पनि हामी तपाईँलाई सिकाउन मात्र चाहदैनौँ We want to have a partnership. हामी तपाईँहरूसँग साझेदार गर्न चाहन्छौँ And we want to enrich each other. हामी And एकअर्कालाई together we want to learn and to grow. र हामी सँगसँगै सिक्न र वृद्धि हुन चाहन्छौँ This is the application of this fellowship principle. यो सङ्गतिको सिद्धान्तको व्यवहारिक प्रयोग हो And this is again the iceberg theory. अझै पनि फेरि यसमा आइसबर्ग सिद्धान्तको कुरा आउँछ Recognition. उनीहरूको पहिचानको कुरा Also children and students, everybody needs विद्यार्थी recognition. तिनीहरू सबैको आफ्नो पहिचान हुन्छ उनीहरूलाई पहिचान चाहिन्छ Being part of the thinking process. र यो एउटा सोच्ने प्रक्रियाको एउटा भाग हो And then we have the last principle, र हामीसँग एउटा अन्तिम सिद्धान्त छ the realization principle. अनुभूतिको सिद्धान्त Think with the hands. आफ्नो हातले सोच्नुहोस् The intellectual people recites the problems. बौद्धिक व्यक्तिले समस्याहरू बताउँछ You know, if we use our hands to learn something, बौद्धिक व्यक्तिले हातले छामेरै if कति we कुरा पत्ता use the लगाउँछ lands to solve problems with the mind map method, समस्या समाधान गर्ने जुन तरिकामा हामीले समस्या समाधान गर्न खोज्छौँ we use the hands to develop this kind of business models. अनि व्यवसायको नमुनाहरू तयार गर्नलाई हामीले यो हातहरू प्रयोग गर्छौँ We have a much bigger impact than just talking about problems. हामीले समस्याको बारेमा कुराकानी गर्नु भन्दा मात्रै हामीले त्यो तरिकाले गर्यो भने धेरै Problems प्रभाव are not solved if we talk about. हामीले बोल्ने बित्तिकै समस्याको समाधान It's not हुँदैन enough to explain problems. हामीले समस्या के हो भनेर बताएर समस्याको समाधान हुँदैन If it just recites problems, what happens? अनि समस्या के भइराखेको छ भनेर बौद्धिक व्यक्तिले बुझेर मात्रै भएन It's a burden for everybody. Oh, yes, you're right. Yes, you're right. अनि मान्छेहरूले त्यसो भयो भने यसो भने हो तपाईले Yes, सही भन्ने हो right. हो ठीक World is bad. ठीक हो World is difficult. यो सबै ठिकै संसार Yes, there are so many problems. धेरै समस्याहरू छ High prices, मूल्य पनि वृद्धि gasoline. भएको छ And everything is true. सबै कुरा सत्य त हो But it doesn't help. तर त्यो थाहा भएर Just knowing the साध्य गर्दैन। problem. But if we do it a practical way with our hands, यदि हाम्रो हातले व्यवहारिक तरिकाले गर्यौं भने we create another atmosphere. र त्यसमा हामीले अर्को माहौलको सिर्जना गर्छौं Yes. 2022 there are problems. 2022 मा त्यो समस्याहरू छन् 100 years ago there were problems. 100 वर्ष अगाडि पनि समस्या थियो 1000 years ago there were problems. 1000 वर्ष अगाडि पनि समस्या थियो 5000 years ago there were problems. 5000 वर्ष अगाडि पनि त And समस्या थियो probably 1000 years later there will be problems. अब 1000 वर्ष पछाडि पनि सम्भव समस्या That's हुन्छ normal. यो चाहिँ सामान्य हो That's a part of life. यो जीवनको एउटा भाग हो Okay. Let's think about with our hands how could we deal with the actual situation? वास्तविक परिस्थितिमा हाम्रो हातहरू प्रयोग गरेर कसरी काम गर्न सक्छौं How could we deliver our participation, our contribution? र हामीले हाम्रो तर्फबाट के योगदान दिन सक्छौं त These are the 6 principles. यो 6 वटा सिद्धान्तहरू छन् And you see, just knowing the 6 principles is just theory. अनि यो सिद्धान्तहरू थाहा पाउनु भनेको चाहिँ एउटा सिद्धान्त मात्रै भयो But I'm sure we are inspired
र म यो कुरा निश्चित गर्छु कि हामीले प्रेरणा पाएका छौँ to add practical elements to all of these 6 यो principles. सबै 6वटा सिद्धान्तहरूमा अब हामी व्यवहारिक And if you प्रयोग do पनि it, गर्छौँ if you do it, यदि तपाईँले गर्नुभयो I भने promise you, म तपाईँलाई यो प्रतिज्ञा गर्न सक्छु you will be successful. तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ And if have big success already today, many of you have, अनि तपाईँहरू धेरैजनाको पहिले नै एकदमै सफलताको कुराहरू भइसकेको छ you will see your success will be bigger. अझ तपाईँको सफलता अझ ठुलो हुनेछ Amen. आमेन Amen. That's it for today. Thank you very much for not only listening, but contributing your ideas. And I'm looking forward to continue tomorrow. आजको Have a nice लागि evening. यति नै